ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एक एभली शक्तिशाली अद्भुत चमत्कार काठ को शेयर करूची, जहा माध्यम कि आपण माने बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना सिद्धि साधना रे कौन भी व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांको आपण क्षण मात्र के वश्यता स्वीकार करिकरी आपण को मन रे जेकोसी मध्य अभिष्ट थाउ तार परिपूर्ण करि परिबे एवं एहा एते चमत्कार ढंग रे एते शीघ्रता व्यग्रता भितर कार्य करे जहा कि कौन भी व्यक्ति से नारी हंतु पुरुष आपण कौन कथार अमंग हुंतु नहीं। जदि आपण कौन स्त्री अथवा झील सह स्नेह प्रेम लव रिलेशनशिप रे अटैचमेंट होगा चाहूँगी, मात्र ता आज पर्यंत संभव होनी। आपण केवल भिडियोटी को देखिक काठटी को बिना मंत्र बिना तंत्र संग्रह करंतु एवं जो विधि कहूँ से विधिटी को पालन कर दिंतु। देखिए से स्त्री अथवा झील तरफ आपको लव प्रपोज करिवो किंबा जदि कौन स्त्री संपर्क स्थापन करने अच्छी आज पर्यंत संभव हो पारना। देखिए चमत्कार ढंग से स्त्री आपण पाखे समर्पित होकर सबकि आपण पाद तले लुटिदेव एवं आपनकर अभिष्ट परिपूर्ण होबो। किंबा जदि कौन व्यक्ति नारी पुरुष आपनकर सह इमोशनल टर्चर करुची, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपन करुची, एही काठ सहायता रे जदि एही विधि मते से व्यक्ति नारी पुरुष ऊपर को आपण माने प्रयोग करनेले तेबे से आपन को इमोशनल टर्चर एवं ब्लैकमेलिंग जरिया रे जहां आपन को हंतसंत करुची सेही हंतसंत ता ऊपर पड़िया पे लागिवो। से आपण चाहे इमोशनल टर्चर एवं ब्लैकमेलिंग होपे लागिवो। किंबा जदि कौनसी नारी पुरुषंक द्वारा आपनकर विशेष से बड़ी कार्य निभेया पे अछि जैकि आपनकर व्यक्तिगत कल्याण पे उद्दिष्ट मात्र सही व्यक्ति नारी पुरुषंकर साथ आपनकर सह मिलुना, तबे काठ सहायता ही चमत्कार ढंग से अत्यंत खूब शीघ्र से व्यक्ति नारी व पुरुषंक सह आपनकर संपर्क मजबूत होइकरी से आपनकर प्रत्येक गुरुतर कार्य को निज कार्य भाविक संपादन करिवे एवं आपनकर कार्यर स्वयं संपूर्णता घटिबो। किंबा जदि कौन बैंक कॉलेज रे आपनकर लोन अप्लाई करिसंती आपनको बैंक लोन दउ नाही, देखिबे एई काठ सहायता रे तुरंत आपको बैंक लोन मिल जिवो। किंबा हाथ उधार जदि को चाहूथांती ताहा मध्य मिल जिवो। एवं जदि कौन व्यक्ति आपन पाखर पैसा पत्र नैची आ फेरौ नाही, देखिबे एई काठ सहायता रे ही से आपको जाति करी पैसा आनिक आपन घरे दे जिवो। एहाको आपन मान जदि निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में प्रयोग करंती जेउठिक उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फरे नांती आपनकर चाकरी स्थायी उन्नति प्रगति को जमा बुझु नांती, देखिए से उपरिस्थ ऑफिसर जनक এই কাঠর তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ ভিত্তিরে এভাবে ভাবে বশ্যতা স্বীকার করিবে आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर निश्चित स्थायी अग्रगति उन्नति करेंगे। किंबा कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष को आप हाथ मुठा रखिक आपनकर कर्मवृत्ति क्षेत्र में अनेक उन्नति को साधित करें। किंबा जदि पारिवारिक स्तर में आपण मानकर स्थान से बड़ी नगण्य न्यून रोथाए आपण कथा को गृह के शुणु न था, देखिए यही चमत्कार काठर केवल व्यवहार करनी आपनकर गृह आपनकर आधिपत्य जाहिर रहिबो, आपन कथा को समस्ते मानिया पे लगिबे। किंबा जदि कौन शत्रु आपन को से भाव में हैरान कर चलती तार शत्रुता कबल आपण माने अतिष्ठ हो पड़े से आपन को विभिन्न स्थान में अपमानित करुच्ची, आपनकर शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति करुच्ची। देखिए यही तंत्रोक्त काठ प्रयोग माध्यम ही से शत्रु तार शत्रुता आचरण भूलिक क्रमश एक भल मित्र बंधु भाव में आपन पाखे उभा हम और आपनकर अशेष कल्याण साधन कर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जेकोसी नारी पुरुष को आप हाथ मुठा रखिक आपनकर सामाजिक अर्थनैतिक पारिवेशिक परिस्थिति को एभली भाव में सुदृढ़ करें। आप अनेक गुड़िए मान सम्मान अधिकारी होगा सह आपनकर आर्थिक सामाजिक प्रगति को निश्चित भाव में संभव करें। चमत्कार काठर यही स्वतंत्र तंत्रोक्त प्रयोग अघोरी साधु नागा मानक द्वारा प्रणोदित एवं भिडियोटी प्रस्तुत कराउची आपनकर सर्वजन कल्याण निमित्त। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं किभली आपण माने को व्यवहार करके चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव में शेयर करंतु एवं भिडियोर प्रस्तुत समय जहाँ समाधान कराउची ताहार अनुदान स्वरूप आपन ठारू गोटे लाइक आमे चाहूचु। एभली बहु ज्ञान संबलित भिडियो को संग्रह करके आपण मानक पाखे परस्तुवा पई मते लाइक करे पे भूलिबे नाही एवं भिडियो को भल लगुले सांगसाथी मानक मध्य शेयर करे पे भूलिबे नाही। आपन को जे मूल्य भाव में भिडियोटी दरकारी मन होउची से मूल्य भाव में अन्यकर मध्य यह कार्य निश्चित भाव में आसीबो। तेबे आपण माने शेयर निश्चित भाव में करिवे। तबे भिडियो रे आगु को अग्रसर होवा पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल में प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपण को रुचि रहउची तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो
এবং ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଦୁ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଚମତ୍କାର କାଠ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ସିଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବ, ଏଭଳି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସଫଳତାର ଚରମ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାଠ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରାଇଦେବ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣିକରେ ସମ୍ଭବ କରାଇଦେବ। ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର କାଠଟିକୁ ଏଇଠୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା କେଉଁ ଗଛର କାଠ ଏବଂ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କାଠଟି କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଗଛର କାଠ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଚିତାଭସ୍ମର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶନିବାର ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଯେ ଶନିବାର ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଖୁବ୍ ସହଜ ଏକ ଷ୍ଟଡି କରିବା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ଶନିବାର କି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେହି ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପାଖାପାଖି ଥିବା ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ କିଛି ଦେଶୀ ଦାରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଦାରୁ ହଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଧୂପବତୀ, ଅଗରବତୀ, ମିଠା ପାନ ଏବଂ କିଛି ମିଠେଇ ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମଶାଣିରେ ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକରି ବସନ୍ତୁ। ତେବେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିତାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଜୁଇ ଜଳିଗଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାରି ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକରି ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକି ବସିବେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି, ବିଶେଷ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଅଂଶ 4-5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାରି ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକରି ବସିକରି ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦେଇକରି ଏବଂ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ରଖିକରି ମିଠା ପାନ ମିଠେଇ ଏସବୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇକରି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଲଗେଇକରି ଯଥାବିଧି ସେଇଠି ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାବିଧି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଦେଶୀ ଦାରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଦାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଚାରିପଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ହିସାବରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଏତିକି କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ଶକ୍ତି ଏହି କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସହଚରୀ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାଠଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିକୃତ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ମୋର ଅନୁକୂଳରେ ହୋଇକରି ମୋର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସତ୍ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି ମଶାଣି ମାତା କାଳୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଠିକ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଶାଣି ଭିତରେ କରିକି ଆସିଲେ, ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ମଶାଣିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ କାଠ ଉପରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାଠଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିକରି କାଠଟିକୁ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ତାକୁ ଆଣିକରି ଗୃହର ବାହାର ପଟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଲଗେଇକରି ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋକପି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋକପି ଅଛି ତେବେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋକପି ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଫଟୋକପି ଉପରେ ଆପଣ ଏହି କାଠଟିକୁ 2-3 ଥର ଘଷିକରି ନିଜର ମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣେଇକରି ତାପରେ ଏହାକୁ ଚାପିକି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୃହର ବାହାର ସ୍ଥାନରେ କରିବେ, ଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାଠଟିକୁ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିବେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଲଗେଇକରି সেই ଫଟୋ ଏବଂ କାଠକୁ ଚାପିକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ରିୟାଟି କର୍ମଟିକୁ କରିବେ, କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ সেই ব্যক্তি নারী বা পুরুষଙ୍କର মন মস্তিষ্କ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ମାତା କାଳୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରବତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ
এবং যেତେବେଳେ আপনার কার্যর পরিপূর্ণতা ঘটুচি উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণ হচ্ছে সেতবে এই কাঠ এবং সেই ফটোকে নেইকি পুনর্বার মশাণী যাইকি সেই স্থানের ছাড়ি দিয়ে চালি আসবার অছি এবং মাতাকে দণ্ডবত হয়েকি মাতা প্রতি কৃতজ্ঞতা জনাইবা অছি। তবে যেতবে আপনার মশাণী যাবে টিকে সতর্ক থাকবে যেহেতু মশাণীর অনেক প্রেতাত্মা শক্তি মানে থাকে কালী শক্তিঙ্কর বহুত অনুচরী গুপ্ত মায়াবী শক্তি মানে থাকে হয়তো আপনার উপরক আক্রমণ করে পারতি যা কি আপনার প্রতি হানিকারক হয়ে পড়ে। অতএব আপন মানে মশাণী যা পূর্ব নিজের শরীর বন্ধন দেহ রক্ষা মন্ত্রক পড়িকি যাওথিবে যাদ্বারা কি আপনার কৌশি ক্ষয়ক্ষতি হব না। আপন মানে নিজ শরীরকে কেমতি কিরণ করবে দেহকে বন্ধন করবে এ সমস্ত বিষয়ে মু পূর্ব ভিডিও অপলোড করে রাখিছি। আমার পুরাতন ভিডিও 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେହ କିଳଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଶରୀର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଖୁବ୍ ସହଜ এই মন্ত্রগুলিକୁ শিখিବା ପାଇଁ আমার পুরাতন ভিডিও গুড়িকু এ বাবদ শিক্ষা লাভ করি আপনার মশাণীକୁ যাଆନ୍ତୁ এবং এই কাঠটিকে সংগ্রহ করুন। তবে যদি আপনার এখন রাত্র প্রয়োগ করে পারନ୍ତି তো আহুরি চমৎকার ভাবে কার্য করব। মাত্র রাত্র প্রয়োগ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ প্রবর্তন ନାହିଁ যেহেতু ଏହା আহুরি ভয়ানক এবং আপনার জীবন প্রতি আহুরি মধ্যে বিপদ আসিଯାଇପାରେ। অতএব সেই প্রভাত সময় আপনার এই ক্রিয়াটি করতু শনিবার যুক্ত অমাবস্যার এবং কিভাবে চমৎকার ঘটছে মতো কমেন্ট বক্সে সেয়ার করতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলতু না সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটা যে বিদায় দিও পুঁ আপনার সহ দেখা হব এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিও সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্তে মঙ্গলময় কৃপার ভালো থাকতু রহুছি। সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। নমস্কার।